तोड़ना भी चाहिए, 100% तोड़ना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ज़रूरी है। ये कोई मजाक नहीं है यार, हर साल ऐसे होता रहता है। ভারত পাকিস্তান যদি এক রূপে না থাকে বোর্ড একটা চিঠি দিচ্ছে আইসিসি ঠিক করবে, ঠিক করবে। এখন ভারত পাকিস্তান ক্রিকেট না হওয়া বা এই আবহে হ্যাঁ, বোর্ড চিঠি দিলে ঠিক করবে। टेररिज्म कैन नॉट बी टॉलरेटेड, इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। तोड़ना भी चाहिए, 100% तोड़ना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ज़रूरी है। ये कोई मजाक नहीं है यार, हर साल ऐसे होता रहता है। ভারত পাকিস্তান যদি এক রূপে না থাকে বোর্ড একটা চিঠি দিচ্ছে আইসিসি ঠিক করবে, ঠিক করবে। এখন ভারত পাকিস্তান ক্রিকেট না হওয়া বা এই আবহে হ্যাঁ, বোর্ড চিঠি দিলে ঠিক করবে। टेररिज्म कैन नॉट बी टॉलरेटेड, इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। तोड़ना भी चाहिए, 100% तोड़ना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ज़रूरी है। ये कोई मजाक नहीं है यार, हर साल ऐसे होता रहता है। ভারত পাকিস্তান যদি এক রূপে না থাকে বোর্ড একটা চিঠি দিচ্ছে আইসিসি ঠিক করবে, ঠিক করবে। এখন ভারত পাকিস্তান ক্রিকেট না হওয়া বা এই আবহে হ্যাঁ, বোর্ড চিঠি দিলে ঠিক করবে। टेररिज्म कैन नॉट बी टॉलरेटेड, इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड।